Aku sebagai orang Indonesia berasa malu banget guys. Asli orang China mainland dan lagi jalan-jalan di Indonesia. Ya, Koko ini kena rasisme. Try to pay them back. I'll be like, hey, can I like TNG you? They're just like, no, it's okay. It's like 3 ringgit. It's 4 ringgit. Hello, sir. Oh, Give a check. thank you. Wow. But there's one thing I know for sure, guys. Oh my god! I follow you. Wait, I want to do. Baiknya orang Malaysia terhadap wisatawan. Gue lagi keliling. Sekarang gue lagi sama budak-budak dari sekolah mana nih? Kayak Bukit Tinggi. Antara kalian siapa yang paling pinter? Ah, ini lah. So good. Oh god. I'm a sap. The older I get, the more. Oh, Mom, don't cry. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul and let you feel mine. Come on and set up. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusannya, dan lancar rezekinya ya, amin. Oke, nah di video sebelum ini saya ada membahaskan yang pelancong daripada China, tanah besar sana, itu dia terharu atas bantuan pertolongan dari seorang rakyat Malaysia, Pak Cik berbaju pink ini ya. Dia itu kebingungan di salah satu train MRT di Malaysia ini, di Kuala Lumpur tepatnya. Saking dia tuh sangat happy mendapatkan pertolongan, dia juga terharu sampai dia tuh menangis ya. Ini saya ada jumpai hal yang sama tapi di negara yang berbeda. Salah satu pelancong juga daripada China itu datang melancong ke negara kami, ke Indonesia ya. Tapi dia itu mendapatkan perlakuan yang berbeda ya. Oke, oleh masyarakat di sana. Kira-kira bagaimana ceritanya? Katanya sampai ini buat seorang ini malu katanya. Oke, so langsung kita ke videonya. Let's go. Aku sebagai orang Indonesia berasa malu banget guys. Ini barusan lewat di FYP aku. Koko ini asli orang China mainland dan lagi jalan-jalan di Indonesia. Ceritanya Koko ini dari Jember ke Banyuwangi, habis keliling Indonesia gitu, dari Bromo. Dan intinya Koko ini kena rasisme. Jadi aku gak habis pikir gimana caranya sampai dia juga jadi melawan ya gitu sama bocil. Karena udah dikatain C, terus dikasih middle finger. Aku gak ngerti itu anak-anaknya gak diajarin atau gimana. Cuma long story short, si bapaknya dari anaknya itu ada yang datang dan minta maaf. Cuma guys, please lah kalau ini muncul di FYP kalian dan kalian masih beda-bedakan mana itu suku apa, dari mana, entah kulitnya kuning, hitam, putih. Guys, please lah, zaman apa sekarang ini? Menuju Indonesia Emas 2045, please jangan lagi kayak gini guys. Ini very traumatizing, okay? Nah, mungkin inilah yang dinamakan rasis ya. Nah, apalagi daripada anak-anak kecil, bocil itu maksudnya anak-anak kecil lah ya, yang mengata-ngatakan ini adalah pelancong daripada China ya, bukan orang Cina di Indonesia, ini China, dikata-katain, misalnya Cina kau gitu ya. Oke, nah merasa ini pelancong ini kenapa diperlakukan seperti ini? Saya di sini cuma untuk jalan-jalan, melancong, mau berhappy-happy, senang-senang kan, tapi dapat perlakuan kurang baik dan kurang beradab ya daripada rakyat di sana ya. Apalagi ini orang masih kecil pun dia sudah tahu rasis dan mengejek-ngejek orang yang lebih dewasa ya. Wah, ini sangat miris ya. Adab seperti ini. Ini aduh, saya pun juga buat malu sebenarnya. Tapi sebenarnya banyak juga kejadian seperti ini. Kadang ada juga pelancong-pelancong itu
di sana kurang membuat video, tapi mereka pendam saja kan perilaku-perilaku yang seperti ini. Di sini saya tak membedakan, tapi saya hanya membagikan contoh supaya kalian, misalnya yang nonton video ini pun orang-orang dewasa, kalian punya anak. Nah, boleh kalian ajari adab, etika, sopan santun, apalagi terhadap orang-orang yang lebih dewasa. Nah, kalau gini ceritanya, pelancong asing jadi takut ke negara kita kan. Apalagi mereka ini sekarang ya bukan diam saja, mereka akan record, buat video, jadi tersebar ke seluruh dunia. Jadi turis asing mau ke negara kita itu tonton video ini, aduh gini ya, nanti aku takut lah nanti dapat perlakuan semacam ini juga. Gitu ya teman-teman. Oke, nanti yang ruginya ya negara kita, pusat pariwisata kita juga, dan perekonomiannya juga. Oke teman-teman, so dimanapun kalian juga orang-orang dewasa, ya mungkin saya tengok di sana itu yang dewasa pun juga melakukan ya hal kurang lebih. Kita boleh nampak di dalam video kalau ada orang-orang asing, contohnya kalau mukanya itu bule-bule, mereka akan minta uang ya, money sir gitu. Aduh, sebegini ditengok dunia kan, nanti aduh ini yang dikatakan rasis sebenarnya ya. Sampai dia tadi itu karena rasis karena apa? Karena dia ejek-ejek ya, Cina, mungkin kebiasaannya di sana itu kalau ada orang Cina walaupun Indonesia juga, nah mereka akan ejek ya. Miris sekali ya, apalagi ini bocil yang mengatakannya. Oke teman-teman, kita tonton video selanjutnya. Nah ini juga menangis juga, terharu ya, pelancong daripada China terutamanya, mereka sangat ekspresif ya. Sebenarnya bukan hanya pelancong daripada China, nanti kita lihat juga mama dia pertama kali datang dan dapat perlakuan yang ada di Malaysia ini ya. Oke, nanti kita tonton dulu video ini. Cium. A Chinese tourist in Malaysia recently shared a heartwarming story when she couldn't find small change for parking. Instead of just helping her break a 50 ringgit note, multiple Malaysians stepped up and paid for her parking without expecting anything in return. I was freaking out and I was asking some Malaysians around, like, hey, can I break the 50? You can keep the change. I just need some small change to pay for parking. Malaysians would just be like, no, it's okay. I'll just pay for your parking. And I'll try to pay them back. I'll be like, hey, can I like TNG you? They're just like, no, it's okay. It's like 3 ringgit. It's 4 ringgit. Her story went viral and the kindness didn't stop there. One netizen, Ben Leo, shared his own experience saying, a Malay gentleman paid for my parking. I insisted to pay him back via TNG, but he refused. Another user, Sheikh Hussein Al-Jabri, commented, you can practice this in your own country so it's spreading out later. Ini hampir sama lah ya kisahnya kepada video saya sebelumnya. Nah ini itu hari kan video sebelumnya itu dibantu kan, tapi ini dibayarkan sekali ya. Parking dia hanya beberapa ringgit saja. Sudahlah kan, ikhlaskan sekalian bersedekah kepada orang yang memerlukan, disebabkan dia itu hanya ada 50 ringgit. Mau tukar kemana lagi ya, mau tukar. Tapi orang Malaysia itu hanya memberikannya secara percuma, dibayarkan parkirnya. Wow, terbaik ya. Oke, salut. Good job. Nah, ini pelancong daripada China, puji rakyat Malaysia baik hati, bantu bersihkan minuman tertumpah dalam MRT ya. Semua saling membantu, saling tolong ya. Apa di sini namanya bahu membahu. Tertumpah karena di MRT tak boleh bawa minum, itulah ya sebabnya. 我刚刚在吉隆坡这边买地铁票，我找不到怎么买票，然后有一个爷爷他就问我要去哪里，我把地图给他看，他给我指路了，然后我过去之后他可能是怕我找不到，然后他又跟上来了，然后带我去买票，然后他帮我买完票之后送我到那个检票口，告诉我怎么下去。我已经走得很远，他还是把我追上了，他自己一个人在那边卖东西，不知道是卖东西还是要钱。
他就帮我买完票就让我走了，我也不知道该不该给钱，我当时很懵逼，然后我就走了。我觉得他们好好呀。如果有人在吉隆坡的这个南湖公交站看到他的话，可不可以找他买点东西？我可以报销。And then you go this, by the when you go there. Okay, thank you. Oke, nah itu kisah mengharukan ya. Sari rasa kalau pelancong daripada China ini dia tuh sangat terharu dan ambil hati sekali terhadap perlakuan orang di sini. Walaupun hal itu ya terlihat kecil, sederhana, tapi boleh membuat mereka itu sampai menangis ya teman-teman. Oke, saking mereka itu wow diperlakukan seperti ini, ditolong gitu ya di negara orang. Tapi tak tahulah ya sehari sekarang ada saya lihat kalau dekat China. Ya, maaf kalau salah, tapi saya ada lihat beberapa video kalau di sana itu dia bersikap saya urusan kamu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu mereka itu kurang ambil peduli terhadap orang lain ya. Jadi kalau misalnya kesusahan ya mereka buat bodoh saja, buat tak tahu gitu. Jadi ketika mendapatkan negara yang orang-orangnya seperti orang Malaysia itu ya, bukan saya puji ya teman-teman ya, nanti ada yang mengatakan jangan puji lebih-lebih Sari ya, ini kenyataannya. Nah, kenapa saya buat begini? Mungkin juga boleh jadi contoh, ambil hal baik. Kita juga boleh berbuat sedemikian rupa terhadap orang lain ya, daripada negara manapun juga gitu ya teman-teman. Oke, ambil sisi positifnya saja ya. Oke, jadi mereka itu rasa wow di sini saya sangat dihargai ya, bukan dihargai, maksudnya sangat orang ambil peduli terhadap saya gitu ya. Mungkin tak sama macam di negara saya kan, orangnya itu sendiri-sendiri, kurang ambil tahu, kurang ambil peduli terhadap orang lain. Nah, saya ada lihat beberapa video macam itulah ya. Misalnya ada orang terjatuh ataupun ada apalah kejadian ya, orang itu just jalan saja gitu, tak ada memberikan pertolongan. Saya tonton daripada beberapa video saja ya, tak tahu itu kejadian mungkin hanya di bandar atau macam mana gitu ya teman-teman. Oke, so kita tonton ke video selanjutnya ya, langsung saja. Ini ada satu video katanya mama dia tuh sampai mengeluarkan air mata ya, lagi-lagi ya. Orang-orang itu terasa sangat mengharukan, kagum, respect dengan orang Malaysia ya. Oke, nah, so lanjut kita videonya. Cum. Maybe the best thing you've noticed, or like something your favorite, or something, some positive note to end on. Some positive note. I knew from watching Steven's video, so I'm gonna cry. I am a sap. The older I get, the more. Oh, Mom, don't cry. I'm such a sap. Anyways, the people are all so very, 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 very friendly. I knew from watching your videos. Yeah. We met some special people. We came here to meet some special people. Yes. You know who you are, all of you. Yes. People are so kind, so giving. It's amazing. Don't cry. I can remember when we went to have roti canai, canai, which is my favorite food to date. I mean, it's really good. Yeah. I have some others, but it was really good from that restaurant because I've had it since. Yeah. And the man at the end just came up and said, "I'm paying for you." Yeah. How amazing is that? How amazing is that? Yeah. The people are very, very kind. The weather is fabulous because we don't have this. We might have 4 days of this heat, humidity back home. So although I complain it's hot and humid, I'm enjoying it all at the same time. It's probably better than -20. The food is delicious. Yep. I love trying all the different foods. I would never ever try them back home. You really like the squid over here. I really like that squid with pepper sauce. Black pepper squid. At Terrapuri. Terrapuri. Got it.
Terrapuri. Got it. Terrapuri Resort. It was really quite tasty, and I like was the other kind of fish I like? I did write it down somewhere. The mackerel. I like the mackerel, and it was cooked in all these different ways. I never ate this before. So we're trying all different kinds of foods. It's fun, and the best part of it all, we're with Jet Lag Warriors. Wow. What an ending, Mom. You nailed it. Everyone keep safe, happy, healthy. Oke, nah itu tadi pengalaman mama dia, jujur ya, tadi sampai dia membuat menangis, terharu ya di sini. First time dia datang ke Malaysia. Oke, nah memang mungkin kalau orang Malaysia itu kadang mereka kurang perasaan kan, tapi kalau untuk orang daripada luar negara mendapat perlakuan ya hal-hal menarik ya ada di negara ini, itu membuat hati setiap orang itu ada yang kagum, terharu ya, salut, respect ya gitu ya teman-teman. Nah itu juga yang saya rasakan dan banyak orang rasakan sebenarnya ketika berada di negara ini. Terima kasih ya semuanya. Hello, sir. Oh, Table check. thank you. Wow. But there's one thing I know for sure, guys, is since I've been in Malaysia 2 days, the people incredibly nice and kind. Wow. 2 days ya. Oh, yes. Hello, sir. Oh, Table check. thank you. Wow. But there's one thing I know for sure, guys, is since I've been in Malaysia 2 days, the people incredibly nice and kind. Wow. Киватым қазір бірнеше күнге ғана. И на долгий срок можно брать. You're the Kazakh girl? Oh my god! I follow you. Wait, I want to take picture with you. Oh yeah. Okay. Oh my god. Oh my god! I was just watching your story. Oh really? Now? Yeah. Она, оказывается, прикиньте, я сейчас только что гуляю. Thank you. Hazır ғана мен сторис салдым. Угадайте, куда я прилетела? Жанну. И буквально всего лишь полчаса назад. И она where from? From Malaysia. Капец, я вот просто так шла, короче, үйге қарай бара жатқанмын ғой, все, қайтайын болды тамақша алдым деп. И она только что посмотрела мои сторис и узнала меня. You're so cute. Guys, what just happened to me, it's beyond cute, heart-melting and touching. Okay, so here is the context. 2 days ago, for Raya Haji, I did a video saying that I wish to have rendang and lemang, but I couldn't find it anywhere, so instead I went to the Arabic restaurant to celebrate Raya Haji. And 2 days ago, I received a message from someone on my TikTok who I recognize and I think follows me for a while already. Comments on my videos. He said that he would like to send me some rendang and lemang. This is so cute and sweet. I would definitely love to buy some. Then he asked like if he should send it or we should meet somewhere, so I said that this weekend I'm in the weekend market where I'm selling my probiotic drink and also doing some content with my new product, coconut candy. So then I said if he's around, maybe he would just drop by here because I'm here most of this weekend. And then today, he came, he arrived, he messaged me, he's here. His text messages were so funny and uplifting. And then he arrived here today. And look at this, guys. He comes with this big bag. Wah, bestnya dia. Filled with Saya pun rendang, mau. lemang, and serunding. But look at this amount. Look at all banyaknya. of this. Bestnya I asked dia. him how much. He said this is a gift and his sister made it. He would like to just gift it for me. This is so much food, and he was actually asking if this will be enough, and anytime if I need more or need anything to let him know. Touched me and moved me so much. This was such a beautiful and sweet act of kindness and support, and how genuine this is. Very, very grateful. I can't wait to have it every day for the next few days for sure. He didn't really want to be in the video, so just sharing this gratitude, but you know who you are. Thank you so much. Come.
Nah, diajak makan ya. Kang ya. Nasi goreng. Ih, kalau saya ini akankah diajak juga ya? Nasi goreng. Come. Join us. Yes. Baiknya orang Malaysia terhadap wisatawan. Gue lagi keliling-keliling di mall di Malaysia. Nah, enaknya di mall-mall Malaysia itu ya, sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat friendly sama orang-orang yang datang bukan dari negara ini karena tidak punya paketan data. Jadi hampir di semua mall dan di semua tempat di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur, gua nggak tahu di kota-kota lain, itu wifi-nya free tanpa password. Jadi dimanapun lu berada di mall di Kuala Lumpur pasti free wifi, bisa lu pakai kapanpun, selama apapun, mau ngapain pun itu bisa semua. Jadi gue seneng tuh ada di Kuala Lumpur. Jadi kayaknya nanti ketika gue nyampe rumah, kayaknya password wifi gue buka deh. Biar orang-orang yang membutuhkan wifi di sekitar rumah gue, ya udah gue kasih aja, toh bayarnya tetap sama kan. Toh di rumah gue juga yang make paling cuma istri gue doang sama anak gue buat nonton YouTube di TV. Jadi kayak akan gue buka password gue. Jadi buat kalian yang punya password wifi nanti janganlah berpelit-pelit, bongkar aja, udah buka aja, nggak usah pakai password tuh deh. Buat apa sih di dunia, ya Allah. See a lot of eyes on me. Can I come? You speak English? Very good. How are you guys doing today? Chilling. You eating lunch? Yeah. What do you guys eat right now? Nasi karabu, rice to Wednesday. Rice to Wednesday. Rice to Wednesday. Yeah. Okay. Everybody knows on TikTok now. I also eat rice to Wednesday. It's very good. Yeah. Yeah. All right. Right on. So what are you guys doing right now? You're on break? Yeah. Okay. Is she mad at me? No. Okay. Hello. All right. Cool. You guys know Canada? No. Yeah. That's where I'm from. You guys all from KB? Yeah. Kota Baru. I love it, man. Kelantan is number one. Wow. It's really good. Nasi Karabu. Yeah. I hear though Kelantan, we need a new football team, or not a new one, but like we need to get good again. Yeah. You guys like football? Yeah. All right, cool. Liverpool. Oh, what about here though? You guys got a good. I was in the stadium the other day. Manchester. Yeah. United. Oh, Manchester. Oh, you're gonna fight. You guys are gonna fight. Yeah. Stay friends. Not worth it. Cool. All right. I just wanted to say hi. So I'm gonna keep going. Okay. Have a great day, guys. Thank you. Bye bye. Sekarang gue lagi sama budak-budak dari sekolah mana nih? Kayak Bukit Tinggi. Antara kalian siapa yang paling pinter? Ini kelas pertama dia. Di sini kayaknya nggak ada yang pinter pelajaran deh. Yaudah kita main tebak-tebakan bola aja ya. Siapa yang bisa sebutin 3 pemain Real Madrid yang pernah pakai nomor 9? Siapa aja? Ronaldo, Benzema, Mbappe. Berapa trofi UCL Barcelona? Berapa? 5. Betul. Pertanyaan ketiga, sebutkan 4 klub yang pernah dibela Ronaldo. Real Madrid, Manchester City. Manchester United. MU. Al Nassr, Juventus. Betul. Siapa pelatih Liverpool sekarang? Arne Slot. Betul. Ini yang lain fans apa sih emang? MU. Yaudah, pertanyaan untuk MU. Sebutin 2 kiper Manchester United. Onana, Baindir. Yang paling jago siapa? De Gea. Gak main. Udah gak main dia MU. Deh, 10 ringgit buat kalian. Ya udah, buat teman-teman mending lo komen dan follow TikTok gua sekarang juga. Oke teman-teman, nah begitu tadi ya pengalaman-pengalaman mereka. Oke, nah saya mau membahas yang video yang terakhir itu ya. Tadi ada juga dijumpai Mak Saleh itu ada di situ anak-anak ya. Mungkin mereka itu budak-budak sekolah, mereka itu bersantai-santai Kak sana. Ada juga yang makan tengah hari, oke, dan minum-minum ya, minum teh begitu. Oke, tapi perlakuan mereka itu terhadap Mak Salah ini tadi kalian boleh lihat mereka itu ya ramah dan mereka itu tak ada macam
bercakap-cakap yang tidak baik terhadap dia ataupun rasis ya. Itulah yang membedakannya ya. Mereka itu dengan menjawab pun sopan santun, tak ada pun mau minta uang ke ataupun apa-apa kan. Karena di Malaysia ini ya dari kecil sekolah itu diajari adab kan. Nah terbaik ya. Oke teman-teman, nah dimanapun kalian berada, kita jaga adab walaupun sama siapapun ya. Kalaupun misalnya bukan daripada negara kita, kita pun kena layan dia juga kan. Nah kita sebisa mungkin, seboleh mungkin kita boleh bercakap dengan dia dengan sopan ya. Jangan kita rasisin. Nanti ya kalau dia buat video macam itu, pelancong daripada China itu ketika bocil-bocil itu merasisin dia buat video, nanti seluruh dunia akan tahu dampaknya kepada negara kita juga, para wisata, ekonomi. Jadi orang tak mau datang ke negara kita. Kalau kalau rakyatnya itu pun welcome terhadap turis pelancong asing, otomatis lah ya para wisata itu semakin meningkat dan orang mau datang ke negara kita ya. Oke, seperti itu. So, gitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh berikan komentarnya ya. Oke, see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.